Sada ću ovdje napraviti kraću pauzu, pa ću otići do smještaja, odnosno do stana Ilije i Manuele. Njihovo domaćinstvo se nalazi u susjednom mjestu Mering. Zdravo, zdravo. Kako ste? Dobro. Aha. Zdravo, sam Čika Story. Ilija, drago mi je. Drago mi je. Čika Story. Čika Story je urednik emisije. Nalazim se u Njemačkoj, kroz današnji dan će me voditi Manuela i Ilija. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro, kako ste vi? Evo, dobro, hvala na gostoprimstvu, ja sam jučer došao kod vas na vaš poziv. Nalazimo se u naselju Mering, koje je od Burghausena, koji je smješteno u Bavarskoj, udaljen 3 km. To je malo mjesto i sada idemo u Burghausen da malo obiđemo dvorac. U Burghausenu je smješten najdulji dvorac na svijetu, ima 1051 metar, upisan je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najduži dvorac. I sada idemo tamo malo posjetiti, malo proći po samom gradu, da vidite malo kako ljudi žive, kako ljudi rade. Kroz grad protiče reka. Protiče rijeka Salzach, koja je prirodna granica s Austrijom. Sa jedne strane dvorca ili starog grada je jezero Borze. Budemo tamo malo prošli i da vidite malo naš kraj. Hvala. Ovo je pokrajina Bavarska, tako? Da, Bavarska. To je najveća pokrajina u Njemačkoj. Glavni grad München. Glavni grad je München, da. Ili kako oni vole reći Freistadt, znači slobodna zemlja unutar države. Koliko ste dugo već ovdje? Ovdje smo 9 godina sad, evo, bilo prošli mjesec i svih 9 godina se nalazimo tu u Burghausenu. Evo ste zadnje 4 godine tu u mjestu Mering i lijepo nam je. Na selu smo, imamo kokoš, imamo seosku atmosferu i idilu. Evo sad je kraj jula mjeseca, vrijeme je ispod 20 stepeni, temperatura, to je tako često ovdje? Da, uglavnom je. Imamo i ljetnih dana kada su temperature preko 30, ali pošto smo tu nekako blizu Alpi, onda je dosta i ovako svježe. Pogotovo noći lijepe su za spavanje. Kakve su zime? Zime su blage, nemamo nešto snijega. Tu je blizu Salzburg, tu je blizu München, Passau. Da, sve smo nekako na pola puta. Na pola puta do svega, da. Kažem, imamo tu prirodnu granicu rijeka Salzach, preko nam je Braunau. Blizu smo i kad putujemo kući u Hrvatsku. Kroz Austriju zača zove Slovenija i vi ste u Kutini, vi ste iz Kutine, tako rekli ste. Iz Kutine, da. Kutina, nedaleko Zagreba, 60 km od Zagreba, na pravcu za Srbiju. Da, mnogo puta sam vidio natpis Kutina na autoputu, a nikad nisam svratio. To je faktički odmah pored autoputa. Da. Samo se siđe s autoputa i ulazi se u grad. U grad, da. Malo mjesto, mali gradić. Pa evo, recimo Burghausen je isto kao Kutina po veličini. Ja sam jučer prošao kroz Burghausen i vidio sam da postoji stari grad dole pored reke i gore. I novi dio grada. Tako su uglavnom svi gradovi po Njemačkoj, da imaju stari dio grada, novi dio grada. Altstadt, kako se kaže? Da, Altstadt je stari, Neustadt je novi dio grada. U tom starom dijelu grada uglavnom su te stare građevine, povijesne. Bude se vidjelo kad ćemo biti na dvorcu, pošto je dvorac smješten na jednom uskom grebenu visoko iznad grada, tako da se lijepo vidi, ima lijepi pogled na stari dio grada, a dvorac je nekako u ravnini, u visini sa novim dijelom grada. Tako da se lijepo vidi. Kad je lijepo vrijeme, kad nije baš ovako oblačno kao danas, onda se i Alpe vide. I kad je baš onako čisto, kad malo očisti zrak, onda tako se vide kao da su tu, kao da su na svega 10 km udaljeno. Danas baš nećemo imati sreće vidjeti. Ovih dana je oblačno. Da, oblačno je i... Nadam se da neće biti kiše. Jutros se čak bila i magla, kad smo mi ustali bilo onako maglovito. Jučer sam primijetio da reka veoma brzo teče. Da, baš je rijeka brza, baš je brza i tu nije dozvoljeno niti kupanje po rijekama, dosta su duboke. I ova naša rijeka se u Passau spaja, utiče u Dunav. Da, Dunav, Inn, Salzach. Aha. Tamo su 3 rijeke se spajaju. I samo grada postoje 2 mosta za Austriju, tako? Da, ima stari dio mosta, stari most i
novi koji je kasnije izgrađen. Sad se nalazimo tu u samom centru grada. To je taj novi deo. To je novi dio, da. Koliko ima stanovnika Burghausen? U posljednjem popisu je bilo 19.000, ali ja mislim da je sad prešlo debelo 20, jer stalno dolaze... Ima dosta ljudi sa prostora Balkana. Sa prostora Balkana, da, Srbija, Hrvatska, Bosna, Slovenija, Rumunjska, Bugarska, stvarno ima puno. Baš ima od svuda. Znači, uskoro će oni biti većina, odnosno stranci, tako? Da, domaći budu postali manje. Ima jako puno Talijana, normalno iz Turske ljudi. Tu imamo sa desne strane je velika škola. Ovdje ovo? Da, to je Johannes Hess Schule. Osnovna škola, ha? Osnovna škola, da, od 1. do 9. razreda. Da postoji neki tržni centar? Ima, ali su onako malo van grada, ajmo reći, ima ono klasične Kaufland i ovako trgovine. Ima tu mali butici i po samom gradu. Zanimljivo je što su tu sve trgovine pod krovom, tako da i kad pada kiša može se lijepo normalno prolaziti, šetalište. Imamo i podzemnu garažu koja se proteže skoro, koliko ima, 2 km. Ilija, ti nisi motorista? Nisam, bivši. Bivši, a imaš prijatelj ovdje motoriste? Imam, da, eto, od mojih kolega, malo ko da nema motor. Ja nemam za sada, možda se nekad i odlučim. Lijep je trotoar, pločnici, uredno, čisto. Posao može da se nađe uvijek ovdje, tako? Ko želi da radi, može da pronađe, tako? Pa može, da, može se naći. Ali trgovina i tako, te neke za žene može se naći, da. Kakve su cijene stanova za orijentiranje i to od do? Sad u Burghausenu su dosta skočile cijene. Ima tako od 800 do 1000 i preko 1200, 300. Dosta su. Ima i puno novogradnje i tako da su cijene automatski da već i više. Ovo ovako susjedna mjesta malo dalje koje su manje, tamo je jeftinije. Niži troškovi, da, vi ste prešli u Mering baš zbog troškova, tako? Više zbog mira. Zbog mira. Jer mi kad smo tražili stan, onda nije bila neka velika razlika, grad i malo van grada, ali smo htjeli da imamo onako malo mirnije, da možemo imati mir kad dođemo za posao, da se onako možemo opustiti. Ima dosta biciklista, vidi, po gradu. Da, ima jako puno, povezani su gradovi međusobno u svim smjerovima, biciklističke staze, evo našem naselju tamo napravljeno isto Fahrradstraße, znači gdje mogu neometano ići biciklisti. Jel imate vi bicikle, vozite? Imamo, vozimo, da. Kad imate vremena? Da, Ilija više, pošto na posao ide, njemu je bliže na posao, meni se baš ne ide. Do mog posla na 15 km, pa mi se ne ide baš ujutro sa biciklom. Vi radite takve poslove da vam je vikend slobodan, uvijek ili? Svaki drugi vikend, recimo, smo slobodni. Ide se na kupanje, imamo tu bazene, unutarnje, vanjske, imamo kupalište na jezeru, tako da uvijek ima se gdje otići. Ove lokale mahom drže Nemci ili ima i naši ljudi sa Balkana? Ima naših. Sad su počeli naši isto preuzimati lokale. To su uglavnom kafići ili restorani? Što drže naši? Oni nemaju, tu u našem gradu nema klasičnih kafića da se može sjesti popiti kava, nego su, eto, doručak, uvijek ima nešto za pojesti ili kolač. Malo nam to i fali da se može onako lijepo sjesti i samo kavu piti. Što se tiče cene hrane, kakva je u odnosu na Hrvatsku, recimo, u marketima? Jeftinije nego u Hrvatskoj. Ima vjerojatno nešto što je skuplje, ali u globalu je... Da, neke stvari su jeftinije u Hrvatskoj, neke su ovdje. Uglavnom tako prehrana je malo jeftinija u Hrvatskoj nego ovdje, ali tu su druge stvari, drogerija i te stvari su puno, daleko jeftinije. Ovaj semafor ima 1000 oznaku. To je sad, Burghausen slavi 1000 godina postojanja. I povodom toga je ove godine na semaforima postavljena oznake. Burghausen ima... Manuela mi detaljno predstavlja grad u kojem živi i odgovara na sva moja pitanja. Priča mi o životu u Burghausenu, njegovom ritmu i značaju grada koji se nalazi na samoj granici s Austrijom. Zaista lepo mesto, ali ono glavno tek dolazi. Uskoro ćemo otići na tvrđavu koja je upisana u Guinnessovu knjigu rekorda kao najduža tvrđava na svijetu. Vreme je da otkrijemo zbog čega je ovo mesto toliko posebno. Ovo je Burgerhaus,
jedna velika dvorana za nekakve kongrese, za samo neka događanja koja su vezana za grad, a tiče se građana. Imali smo i prije proslavu Svetog Save ovdje, međutim, sa godinama to malo su smanjili jer je vidio nekakvih nereda, jer naši ljudi ne znaju se kontrolirati kad je alkohol u pitanju. Onda su odustali od toga. Ovdje kao neka tribina, šta je ovdje? Da, tu bude zimi klizalište, naprave. A klizalište oko ovdje? Klizalište, da, i bude onako dosta dugo koliko uvjet je, pošto je zima kod nas je malo duži, onda može biti dosta dugo. Tamo je House de Familia, svi ljudi koji dođu izvana, koji ne znaju jezik, onda imaju tu nekakvu prilagodbu, grad plaća, imaju tečaj besplatno i mogu učiti jezik. Naravno, može se ići u školu, grad plaća i to, ako se polože ispiti na vrijeme, onda snose sve troškove. A ovako ima ovo besplatno grad plaća. Imamo puno cvijeća po gradu, da o tome vode brigu. Trava je uvijek zelena, česte su kiše. Da. Više biciklista nego pešaka. Da. Parking se plaća u gradu za auto? Ne, besplatno. Nigdje se ne plaća. Ima, zove se Parkshine, mala kao kartica na kojoj onako sati može se okretati. Jedino se moraju pratiti znakovi gdje piše da je, ne znam, ili sat vremena dopušteno, ili 3 sata. Jedino ako nema tog Parkshina, onda normalno slijedi kazna 10 eura. Nije strašno, neke kazne, ali svi to poštuju i uvijek ima slobodnih mjesta. Podzemna garaža isto uvijek ima dovoljno mjesta za... On isto nije skupo, tako garaža, vjerojatno. Ništa se ne plaća. A ne plaća se, ali besplatno? Ne, sve vrijedi samo taj... A da li je moguće? Da, ništa se ne plaća. Znači, to je privilegija živjeti u tim manjim mestima, da, a ne u velegradima. Ne, odmah tamo je skuplje. Evo, ovaj restoran drži jedna naša, ona je rodom iz Bosne. Da ima ovdje sad Nepalaca, Indijaca? Ovdje ima praktički svih nacija, svih ljudi iz cijelog svijeta. Ovaj vijetnamski restoran ima baš različitih i grčkih restorana, kineskih, talijanskih. Sve kuhinje su zastupljene. Da, stvarno svako može naći svoju. Ovdje čak talijansko-hrvatski restoran. Kombinacija? Kombinacija, da. Interesantno. Da. Najzanimljivije što je vlasnik iz Iraka. Tu je jedna pekara za koju treba rezervacija. Ne možete nikad doći i jednostavno sjesti, to je sve rezervirano. U pekari? U pekari, da. Njihove pekari imaju stolove, znači tu se jede, pije. Nije tip onaj klasičan kao naši pekari da se dođe po kruh i ode. Je li posjećeno mjesto ovako od strane turista, pošto vidim ovdje hotel, da, ima hotela? Da, zbog samog tog dvorca onda ima jako puno turista. To je glavna atrakcija, da je dvorac? Da, pogotovo vikendom ima jako puno auta, ovako čudnih tablica iz susjednih mjesta. Ali dolaze i autobusima. Lokacija je takva da je pogodno za motoriste. Ima li motorista ovdje puno, Ilija? Motorista ima, naročito vikendom. Bude ih dosta iz Češke, Austrije, Slovačke, Mađarske, tako da vikend bude baš, što se motora tiče, bude ih dosta u gradu. Pretežno putničkih motora. Ljudi koji dolaze na 2-3 dana, odsjedaju u hotelima, obilaze grad, okolinu i tako. Lijepi su lokalni puti, to sam jučer video. Pa da, ima lokalnih puteva koji su povoljni za motoriste, tako da vjerujem da uživaju vožnji do Burghausena. Tu je davno, prije ne znam koje godine, bila javna kuća, ali tu su žene dolazile, znači bili su muškarci. Ozbiljno? Da. I to je dugo godina funkcioniralo, radilo, onda su i to je čak postojalo? Da. Onda su zatvorili. Možda su se muževi punili pa su. Prilazi do dvorcu. Dvorac je svojom duljinom od 1051 metar podijeljen na 5 predvorja. Svako to predvorje je bilo prije omeđeno i zaštićeno sa bedemima i sa vratima koja su se dizala ili samo otvarala. U svoje vrijeme je bilo tu ulaz na ovu stranu u sami dvorac. Iz tog doba je ostala kula ovdje. To je kula? To je kula. Svaka ta kula je bila i stambeni objekt. Znači, čim je imao u nazivu turm, odmah je značilo da je bilo i stambeni. I parking je besplatan, isto ovdje nije? Parking je isto besplatan, da. Da li je moguće da to ima u Njemačkoj? Ima zabranjeno normalno za autobuse i ta velika vozila, ali imamo tamo i
WC, normalno koji je isto besplatan. Ove kućice sa lijeve strane, tu su živjeli tesari, oni su bili van samog tog kompleksa. Inače može se platiti ovako isto vodiča, pa onda on... Ti si bolje od plaćenog vodiča. Da, njega bi malo teško razumjeli, pošto priča čisto bavarski i mi bi imali s njim problem. Ovo je 5. dvorište koje je najudaljenije od samog dvorca, time je najveće i kroz vremena se ovo najviše izmijenjalo svoj oblik i funkcije. U početku su tu živjeli samo seljaci koji su držali stoku, imali su okolo poljoprivredne, bavili se poljoprivredom, pa imali žitna polja. Evo, ovo je najzanimljivija građevina ovog dvorca. To je sat kula. Na svaki puni sat zvoni, tako? Da. Kod nje je zanimljivo što velika kazaljka pokazuje sat, a mala pokazuje vrijeme. Znači obrnuto je, to jest minute. Obrnuto je... Tako nešto slično je i u Gracu. Odnosno nije slično nego isto. Isto. Ima i sunčev sat. Te kazaljke su zato što okolno su bila samo polja i onda su seljaci mogli vidjeti iz polja koliko ima, koje je vrijeme. Znači kad je velika kazaka pokazuje vrijeme, puni sat, onda je bilo lakše vidjeti. Dan danas ljudi ovdje žive u tim kućama, znači cijeli dvorac ima nekih 30-ak obitelji koje još uvijek žive. Kako je interesantna ova kućica Da, sa malim prozorima. Da, znači tu su bili ti tesari koji su bili zaduženi za rad u samom dvorcu. Ovdje isto zanimljivo ostavili su iz doba kad su ti seljaci bili ovdje. Tu su ostale štale i tu je bila kopana kao praonica konja, ovo što se vidi tu što je omeđeno. Interesantno. Su to ostavili. Ja sam jučer s reke video samo dvorac, a nisam znao da uopšte postoji ovoliko veliki prostor. Da, zato je to. Ovo je cijeli kompleks stambenih i gospodarskih zgrada koji su služile za... Stanovali su ljudi ovdje koji su imali neke funkcije u samom dvorcu. A sad prilazimo 4. dvorištu. Straža je bila svuda i nije se moglo samo tako bez valjanog razloga prijeći u prethodno sljedeće dvorište. Ko na graničnom prelazu Kapikule, kada se prelazi iz Bugarske u Tursku, isto ima 5 nekih punktova. Aha, ovo je jedan lijep primjerak kasnogotičke kulture. Crkva Svete Marije, nazvana Hedvigina kapela. Evo tu je dolje stari grad, Altstadt. Ono je tamo St. Jakobskirche, crkva Svetog Jakoba. Reka i preko je Austrija. Salzach, tamo je Austrija već. Tu su dolje građevine tipa kao Rathaus, to je tipa kao naša općina. Salzach je dosta, baš je brza rijeka. Jesi zna koliko je metra duboka reka? Ne znam koliko je. Ima dosta nanosa i pjeska i nekad kad se baš podigne voda. Ja neko plovi tom rekom, neki čamac, brodić, brod? Ne smije se ovako uz dozvolu. Jel zimi bude veći vodostaj? Pa ovisi sve o kišama, nisu baš neki visoki vodostaji, ali... Pošto odmah tamo put nije znači visoko mnogo. Da, zna nekad preliti, bilo je sada ovdje to dosta visoka voda, ali u samom gradu dolje se vidi, ima oznake na kući i godine kad su bile velike poplave. Ovdje je bio zatvor. Koja je zgrada? Ovdje? Da, sad ima prema njoj. I zatvor čak imali? Da. Zatvor gdje su zatvorenici služili jako teške kazne. Znači to je bilo baš ono. Jer su bilo samo dovoljno reći da je neko nekoga vidi da je nešto napravio i ovaj dobio. Pravo u zatvor. Da. Znači to je sve bio zatvor. Tu sada žive normalno ljudi. Ovi malo koji su pretvoreno u stambeni deo. Da, sve. To su bila zgrada sa prozorima sa rešetkama, naravno. Sad ulazimo u treći dio, treće predvorje. Ovdje čak ima i kafa, tako, za poneti. Da, drži jedna naša žena. Tu je ulaz u muzej mučenja. Znači, dolje u prizemlju ima prostorije gdje su mučili ljude. O tome naravno ništa ne piše u nekim zabilješkama, to se ne zna. Schergenturm. Znači, taj Schergen je bio glavni koji je određivao tko će se i kako će se mučiti. Jer njemu baš ne vole valjda pisati, pa nisu. Bilo je surovo doba. Da. Hi, Cindy.
Kako imaš petac od ja? Šta kaže? Da kako možemo samo tako proći da nismo pozdravili. To je ta naša poznanica. Njoj je tata iz Varaždina, ona je rođena i odrasla u Njemačkoj. Ali eto, sudbina se poigrala da se opet udala za jednog našeg koji je iz Bosne. Tako da ne može pobjeći od Balkana. Pa šta priča Njemačka, što nije? Da, slabo priča hrvatski, ali ono, može, dosta razumije i kad se onako polako priča, onda nas može razumjeti. Sad dolazimo do drvenog mosta. Sad dolazimo u drugo predvorje, gdje su isto vrata koje su se spuštala. Ovo je najmanje dvorište, ali od najveće važnosti. Tu je bilo smješteno oružje, tu je bila oružarnica u ovome napred. Sad ćemo doći jezero Vrse. Ovo je jezero. Da. Sad je ovako dosta zelenala, pa se slabo se vidi s ove strane. Ono je skoro uvijek ovako zeleno. Ovo je bio jedan veliki, to jest najveći utemeljeni bedem u cijeloj državi, dvorac Burghausen, i bio od velike važnosti. I onda su se zato i mnogi ratovi vodili tu oko tog dvorca i izmjenjivali silne vojvode, knezovi, kraljevi. Kod te kule imamo zanimljive ptice, zovu se valdrape ili što bi mi na našem jeziku rekli ćelavi ibis. One tu ljetuju, nose jaja i od hrane svoje mlade ovdje, a onda zimuju u Toskani. I onda svake godine lete za Toskanu i vraćaju se opet u proljeće. I to se prati, ima jedna udruga koja prati te ptice. Svaka ptica ima GPS i nagleda se gdje jesu. Čak su se lani malo pogubili pa su dvije te ptice su završile u Švedskoj i Norveškoj, pa je tamo jedna druga agencija, udruga spašavala i vozili su ih nazad da ih mogu usmjeriti, pošto je bila i blaga zima i malo su im se koordinate Pomešale onda. Da. Oko cijelog jezera ima staza, ono preko je već dio Austrije, malo tamo sa lijeve strane, a ono tamo je desna strana Njemačka. Sada je ljepše vrijeme, Alpe bi se vidjele ovdje, ali sad baš. A tu smo već došli kod ove crkve Svetog Jakoba, kako reče? Crkva Sveti Jakob, da. I fasade su sve pastanih boja, lepo sređene. Da, to je nekako tipično za Njemačku, za sve te stare gradove, tako su u bojama. Još jedan drveni most, gdje se nalazimo? Još jedan drveni most, ovo je prvo dvorište. Tu je bila najveća straža, ove su bile sve njihove promatračnice i gore su stražari živjeli, jer ovo je bilo najočuvanije, najstrože očuvano središte, pošto je ovo bilo, znači ovo je pred sami dvorac. I evo sad smo došli do centralne lokacije. Da, ovo je znači taj dvorac. Kad smo u samom dvorcu, ovaj most se podizao, ali su ga kasnije napravili ovako da bude jednom komadu i da se više ne podiže, ali su bila, most se i podizao i još su imali vrata, znači ovo je bilo najstrože čuvano, isto kao i ono tamo. Pošto je ovo bila sigurno dvorac, onda su vojvode ovdje čuvale i blago u srebru i zlatu. To je ovdje bilo. I zove se šackama. Znači, kama bi značilo kao spremište, a šac je blago. Popeli smo se na najvišu tačku dvorca. Na samom krovu dvorca, na krovovima grada. Tamo se vidi evo, cijela dužina dvorca i svi vrhovi tornjica koji smo prošli uz njih. Vidi se cijela dužina jezera. Jezero ima s obje dvije strane šetnicu, kupalište samo sa jedne strane. Tu su redovito dovode koze i one brste. Imaju slobodu ovdje i brste ovu travu. Besplatna radna snaga. Da. Tamo se vide neki dimnjaci, industrija neku pitanju, tako? A imamo u gradu OMV rafineriju nafte, imamo kemijsku industriju Wacker i tako. Ja mislim da radim barem 10-12 tisuća ljudi u te dve industrije i to u biti drži grad, to je srce grada. Kakav je plan za dalje? Ručak. Ilija i Emanuela su me doveli u jedan lep restoran. Vi ste često ovdje? Jesmo, da, smo stalni gosti. Kako se zove ova supa ili torba, šta je? Süß sauer, to znači slatko kisela i
Baš je onako ljutkasta, ima čilija unutra i mesa, patke. Ovo su jaja, onako malo kao naša amper supa. Završili smo ručak, hrana je bila veoma ukusna. Hvala Manuela. Idemo sada u stari dio grada. Idemo tamo prošetati. Vidimo Altstadt i jezero. Nalazimo se u starom gradu. Sada će Manuela nešto da nam pokaže. Manuela, o čemu se radi? Ovdje je obilježeno do kud je bila voda, do kud je bila poplava. Znači najvišlje što je bilo, to je bilo 1598. godine. Skroz gore. Znači, šteta što nema obilježena koliko je to metara gore, ali evo može se vidjeti, ja ću stati ovdje. Ja sam 1,63 m. Znači, 59. 2013. 1899. Ali ga parkirao, svaka mu čast. Ali važno da ima krov nad glavom. Nalazimo se u ulici Stadtplatz. Je to ulica ili je trg? Plac bi označavao trg. Da, tu je Rathaus. Koja je zgrada? Znači, to ova zelena. Ova zelena. Da. Znači kao općina kod nas ima urede za tako koje kakve i matični ured. Tu je vjerojatno i kancelarija gradonačelnika. Da, ovo žuto tu je za prijavu adrese, znači kad se dođe kao novi stanovnik. To ste prošli sve? To smo prošli, da, prvo tu prijava i odjava, tu ćemo i doći kad ćemo se odjavljivati. Ovdje postoji spomenik nekom biciklisti. Da, ovo je sigurno, zato što je grad biciklista. Ovo je isto jedan stari tradicionalni restoran, Augustiner. I to je baš ono tipična bavarska kuhinja. Evo vidi se, ove konobarice su obučene u njihovu nošnju. Znači neko bi baš htio pojesti tipičan bavarski ručak. Ovdje predost. Ovdje, da. Taj stari most. Ova zelena zgrada je bila carina, Zollhaus. Ovo je šetalište pored reke. Temperatura je prijatnija za nekih 2,5-3 stepena. Metalne stepenice i izlazimo gore na most koji vodi za Austriju. Ovo mesto preko puta je neko austrijsko naselje. Jedan lepo sačuvani primjerak BMW-a 2002. Nalazimo se u jednom lepom restoranu koji se zove Manuela kako? Pfannkuchenmeier. Pfannkuchen znači To drži čovjek sa naših prostora. Da. Šta znači palačinka? Pfannkuchen. Aha. Evo tu ima iza natpis. Burghausen me je oduševio svojom istorijom i lepotom, ali najveći utisak ipak ostavili su ljudi koji su me ovdje dočekali kao prijatelja. Vreme je za nastavak mototure i prijateljstva. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji i svako dobro.